हालत है मेरी, आ तुझे मैं बताऊं क्या कहानी है मेरी, आ तुझे मैं सुनाऊं। कैसी हालत है मेरी, आ तुझे मैं बताऊं क्या कहानी है मेरी, आ तुझे मैं सुनाऊं। सबकी नजर में ये प्यार था। আমাদের এখানে পাইল হচ্ছে 1200 টাকায়, হাট পাইল, এখন হাট চলছে। তার জন্য আজকে যে রড ভেঙে গেছে, চিজাল উঠছে না, আমাদের চিজালটা ফেঁসে আছে। এখন দেখছে রডটা চলছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রডটা ভেঙেছে, তো ওটা ভিডিও নাই। অবশ্যই কালকে যখন চিজালটা উঠাবে তখন আবার দিব ভিডিও, দেখতে পাবেন। বুঝতে পারলেন? সব লাইক কমেন্ট করার।